Hello everyone. My name is Francis Kian Arlina Arcala from COC FA1 base R104. And here is my kuan ka ng explanation kung yun saan ako pag-solve ang problem about functions and relations and modeling real-life situations using functions. Now, ang una na akong gibuhat kay akong understand ang problem. So, ang una gid na itong button is to understand the problem. Now, ang karon atong basahon kung unsa ang problem. Here, ana siya nga the CAS Entrepreneurs Club plans to sell costume notebooks to raise funds for their school event. The club spends 25 pesos to make each notebook and sells each for 45 pesos. They also have fixed expenses of 1,200 for materials, permits, and table rent. Now, ang problem na to diri is na siya tulo ka problem. Ang first problem, ingon siya nga, what is the total profit daw if they sell 60 notebooks and 150 notebooks? How many notebooks must be sold to break even? Now, atong nasabtan kaniya nga, ang club daw nag-spend sila 25 pesos para makahimo og notebook, each notebook ha. And ilang ibaligya ni for 45 pesos. And they also have fixed expenses na 1,200 para sa materials, permits, and table rent. Now, to solve this first problem, nga unsa daw ang total profit if they sell 60 notebooks, we need to go through to solve for cost function, revenue function, ang profit function. Now here I have solution. So to solve for ang una gyud button ang cost function. So we need to solve for cost function. Now to solve this, we have our formula for cost function nga Cx equals Vx plus F. Si Cx mo ni si cost function and Cx is number of notebooks na lang. Mo na siya number of notebooks. So equals si V is variable cost na to, si X katong number of notebooks plus F nga fixed cost. And now para di na ta magkapoy-kapoy nga magbalik-balik pa ta diri, I have the given. Ako nang gibutang ang given diri. So we have our given si V, which is variable cost, which is 25 pesos. Na katong ilang gi-spend to make notebook. And ang fixed na to nga fixed cost, which is 1,200, si X nga 60. Now to solve this, kinahanglan nato i-distribute si given sa ato ang formula. Now si C, ato siyang ang X ilisdan nato siya 60 kay 60 man si X, diba, ang number of notebooks. And si Vx, which is si V, itong na to, V is 25 pesos times 60 plus fixed cost na to nga 1,200. And then, ang unang button na to is i-multiply na to before ta mag-add. So, i-multiply na to si 25 times 60. 25 times 60 is equals to 1,500. And then, ang ato na lang button din is i-add na dayon na to siya ni 1,200 ni fixed cost. So, 1,500 plus 1,200 is equals to 2,700. So, therefore, ang atong cost function is indagan siya og 2,700 pesos. Now, we have our cost function naman. Next step is we need to solve for our revenue function. To solve this, we have the formula naman. Rx equals to Px. So, si Rx, mo ni si revenue function. Si P, which is price, and X, katong number of notebooks. Now, to solve this, we have the given na. Si price na to is 45 pesos. Si 45 pesos is modo ni ang ilang price kung ibaligya nila ang each notebook, 45 pesos. And si X is katong number of notebooks. Now, i-distribute lang din na to si given ni formula. So, si P na to, atong price, si 45, i-multiply na to siya ni 60. So, muna na ibuhaton. 45 multiplied by 60 is equals to 2,700. Now, we have our revenue function naman. Nasolve na to, ang revenue function na to, which is 2,700. We need to solve for profit function na. So, ang atong profit function, natin formula nga Px equals to Rx minus Cx. Si Rx, mating revenue function, minus na to ni cost function. So, atong given, nakuha naman na to si revenue function ganiya, which is 2,700. And si cost function na to nga 2,700. Now, ato na din siyang i-distribute
So si PX is equals to 2,000 si PX is equals to 2,700 revenue function minus ni cost function nga 2,700. So 2,700 minus 2,700, we have profit function nga 0. So mo na tong profit function 0. Next is we need to solve the second problem, which is if unsay total profit daw if mag-sell sila og 150 notebooks. Now, to solve this, we need to come up with a formula nga tuwa. So we already have the formula man for profit function, which is PX equals RX minus CX. Now akong gibuhat diri kay akong gikuha ang RX ay ang kuan sa RX before na solve kung unsa ang revenue function. Makalibog diba, pero sige, let's kuan lang. So akong gibuhat ng diri for PX equals to sa RX 45x, diri na ko na siya gikuha. So sa before na ko siya na solve ang atong revenue function sa 60. So diri na ko siya nakuha. So 45 si 60 gihimo na nato siya x. So mo na siya 45x. Next CX pod diri na ko na siya nakuha si 25 pesos. Ato siyang si 60 ato na siyang ex, balik ito siya sa x plus 1,200. So mo na siya parenthesis na to kay daghan-daghan mo siya, then na siya kuan. Akong gibuhat dira kay una gitangtang na ko siya sa parentheses. Para matangtang ni siya sa parentheses, we need to multiply multiplying the expression by -1 para matangtang to siya sa. So basically kuan na ni siya kanang changing the kuan kanang sign. Pero para makuan siya para maka-learn ta, we need to quantong multiply the expression by -1. So positive 25x is multiply to siya -1, makakamap tag negative na siya, negative 25x, and si positive minus negative 1,200 positive 1,200 multiplied by -1, we have negative 1,200. Now 40 na to ang kuan kaning formula solution. Ato na siyang kuan ganang combining like terms. So ang naipareha nga terms diri is 45x ug si 25x, 1,200 wala man. So dira lang na siya. Ato siyang i-combine 45x minus 25x, makakamap tag 20x. Then i-copy na ni si 1,200. So now we have our new formula. Bx equals 20x minus 1,200. Now we need to let x be katong 150 notebooks. So basically P is equals to 150. Now we have our new formula katong Px equals 20x minus 1,200. Kamay na kay kog type. For P ato na siya i-distribute ang 150 sa x. So P is 150 equals 20 times 150 minus 1,200. So P is 150 equals to 3. So atong iko na din multiply before nagkakuan ko for 20 times 150 minus 1,200. Una ato siyang i-multiply. So 20 times 150 makamap tag 3,000 yeah, then i-minus ito siya ni 1,200. So 3,000 minus 1,200, ang total profit nato karon we have 1,800. So now to solve the last problem nga how many notebooks must be sold to break even. Now to solve this, we need to remember first nga ang break even is mo occur siya if ang profit na to is 0. So to solve this, we have our formula na nga Rx equals to Cx, and our given nga Rx equals 45x, Cx equals 25x plus 1,200. Nakuha na to ni siya, ikan ganiya sa ato ang kuan sa profit function. Here nga Rx na to is 45x and Cx nga 25x plus 1,200. At to solve this, ato na din i-distribute si given sa formula. So si Rx na to 45x equals to si Cx na to nga 25x plus 1,200. Ang next na itong buhaton is i-transpose na to ang same niya na kuan like paraan ang ato nakita nga same niya kuan is 25. Transpose na to si 25 sa pikas. So to transpose kinahanglan na to nga i-change ang sign. So from positive to negative. So 25x times change itong sign, may mo siyang negative 25x. So 45, next thing is itong i-minus na dayon. 45x minus 25x is 20x
equals ato ding kuha na lang ni copy. So makakuha tag 20x equals to 1,200. The next thing is we need to divide both sides by 20. So 20x divided by 20 and equals to 1,200 divided by 20. Now 20x divided by 120, ato na siyang i-cancel, x na lang nabilin, and 1,200 divided by 20 is 60. Now nanatay solution nga 60. So therefore, ang number of notebooks must be sold to break even is 60 notebooks. And that's all. Thank you.